Muzika je njegova ljubav od malih nogu. Poznat je po fantastičnoj muzičkoj interpretaciji i tituli pobjednika najvećeg regionalnog muzičkog takmičenja X Factor Adria 2015. Pozdravite Amela Ćurića. Dobar dan svima. Sigurno me dosta vas zna, oni koji me ne znaju, ja sam Amel Ćurić, pobjednik zadnje sezone X Factor Adria. Menadžerica projekta me zamolila da ispričam ovdje neke stvari koje nisam ranije nikad rekao za neki intervju, za neke novine. Dakle, sve je počelo nekad kad sam imao nekih 7 godina. Nećete vjerovati, ali zvali su me Drakula u tom periodu. Imao sam samo 2 očnjaka. Ovdje bukvalno, samo 2 očnjaka. A prve pjesme koje sam tad nekako zavolio, kao najdraža pjesma mi je bila Đubre volim te od Valentina, ako znaju ovi neki stari. Đubre volim te. A onako uz gitaru, na tim nekim proslavama, ti neki naših rođendana, onako uzmem gitaru pa nerijetko sam znao da odsviram od Vajte. Pičim, pičim, pičiću i na more stičiću. To su bili hitovi tad. Godinu dana poslije, sa svojih 8 godina, otac me upisuje u osnovnu muzičku školu u mojoj rodnoj Gračanici. Smjer harmonika, jer nije bilo gitare koju sam ja želio sviram tad. Preko harmonike sam zavolio Sevdalinku, koju dan danas volim. Eto te nesretne 92. godine počinje rat, tad se prekida to moje školovanje u toj osnovnoj muzičkoj školi. A prve akorde na gitari učim u skloništu kod svog komšije Nine, gdje sam onako gledajući, kad on jedan dan na poslu, drugi dan kod kuće, pa ono kad su kući oni uzmu malo kao da nešto zasviraju. Ja pratim onako pogledom kako on hvata te akorde i jednom prilikom kad je on otišao na posao iskradem se, uzmem gitaru bez pitanja i onako poredam prste i stvarno ono prvi akord, evo ga. Nakon toga, krajem rata, negdje 95. 96. počinjem da sviram u tim nekim lokalnim bendovima. Prvi bend u kojem sam svirao zvao se Štetočine. Svirali smo samo onako grunge, metal, Nirvana, Metallica, samo to. Znači dođemo na svirku, sviramo sat i po vremena, samo Nirvana, Metallica, Nirvana, Metallica, Nirvana, Metallica. Ja sam bio basista u tom bendu, nisu mi dali da budem pjevač. Nisam ja znao da znam pjevat. Pjevao sam back vokale, a ako vjerujete, frontman i lider te grupe je bio bivši ministar obrazovanja Damir Mašić. Yes. On je imao dugu kosu ovako do ovdje, ovako dugu kosu, minđušice, tu su naočale, neka faca, nešto. Ja sam bio onako zalizani štreberčić. Dođe na probu košuljica, oni svi neke duge kose, ja nešto, frizurica i to. I uvijek su me zezali zbog toga. Na jednom zidu, sjećam se, pisalo je ovako velikim slovima ispisano mrzim tehno. Tad u tom periodu je ono kao tehno počeo da vlada scenom. I danas je situacija obrnuta. Danas sam ja taj koji ima kao te neke minđušice, a ministar Mašić je uglađeni štreberčić sa naočalama. Dobar dan, poštovani gledalci i tako dalje. Ovo meni liči kao onaj stand-up komedija. Dakle, nakon tog perioda 2003. godine zapravo preskočio sam jedan period, upisujem studije informatike i tehničkog odgoja u Tuzli. Počinjem pjevati u tim nekim lokalnim tuzlanskim bendovima gdje sam bio po prvi puta kao pjevač. A počeo sam tu svoju pjevačku karijeru na jednom karaoke show u Flamenco klubu u Tuzli, koji iz Tuzle sigurno zna gdje je Flamenco. Gdje sam pobjedio, prijatelji su me nagovorili kao na taj neki karaoke show, hajde idi, kao ima dobra nagrada, može nešto osvojiš, i osvojim prvo mjesto 50 maraka i gajba piva je bila ta. Pošto nisam pio, dam onu gajbu prijateljima, svi me grle, ljube. Od tad počinjem kao da pjevam za taj neki džeparac, pjevao sam za neki
30 maraka za noć. I to je sve trajalo do 2003. godine kad me moja mama prijavljuje na taj prvi reality show OBN Supernova Music Talents. Za one koji nisu upoznati, to je show koji je obilježio sigurno tu priču oko tih realitija, jer je to prvi show ikada na prostorima bivše Jugoslavije tog tipa, dakle muzički show, koji se emitovao u Bosni i Hercegovini i tu i tamo je bilo neke reprize u Hrvatskoj, tako da pojedini ljudi u Hrvatskoj sigurno imali priliku to da vide. Ja onako odem protiv svoje volje, kao metalac, jel? Bio sam protivnik toga, neću, a mama me zove kao čula sam ja da ti pjevaš tamo po tuzanskim klubovima, ideš da pjevaš, sigurno ćeš osvojiti neko mjesto. Neću, mama, nije to za mene, kakav ja i takmičenje, pusti me. Pa baš sam bio onaj hejter pravi. I odem bukvalno onako zezajući se, totalno neodgovorno, dođem do finala i pobjedim na kraju tom takmičenju. Sad bi neko rekao, jel, kao trebaš biti ozbiljan, odgovoran da bi pobjedio na nekom takmičenju. Evo, iz mog primjera to nije bilo tako, ali poenta je da nije poenta samo pobijediti u takvom jednom show, nego ta prava borba dolazi tek nakon toga gdje se pokazalo zapravo koliko sam ja bio neozbiljan i neodgovoran. Nisam htio da snimam pjesme koje su mi nudili tim ugovorom. Nisam dolazio na sastanke, prespavam. Bilo mi je draže da dernečim s djevojkama, jel, uz gitaru, nego da idem, da ganjam karijeru, što bi rekli. Tako da prvu pjesmu snimam tek nakon godinu dana, prvi album 3 godine poslije toga. Dakle, iako je bilo tu i nekih nepravilnosti po tom ugovoru i nije ispoštovano sve što je meni bilo obećano tada. Dobro, i organizatorima tog showa je bio prvi takav show ikad, tako da i oni su se malo zatekli, bili su zatečeni. Dugo godina sam živio od muzike nakon toga, znači to je bilo 2003. godine, sve do 2014. odnosno 15. Kad sam razmišljajući posljednjih 2-3 godine kako da napravim neku malo ozbiljniju karijeru, zapaženiju, šta da uradim, s obzirom da nisam imao nikoga iza leđa, nisam imao jakog oca, nisam imao jaku pozadinu, jake sponzore, bez novaca ne možete ništa. Došao sam na ideju zašto se ne bi ponovo prijavio na neko takvo takmičenje, ali ovoga puta na regionalnom nivou. Pa ko zna, možda me neko primijeti, neka izdavačka kuća, neko im ponudi neki ugovor. I bukvalno zadnji dan sam se dvoumio da li da odem na tu prvu audiciju X Faktora. I uz nagovor prijatelja, onako, bukvalno 5 do 12 uđem u tu prostoriju gdje se održavale audicije, a do 12 je trajalo sve to. Tako da oni koji kažu ne može se, kaže, 5 do 12 posao raditi. Evo, iz mog primjera je bilo učinkovito, može. Mnogi su me kudili kao šta ćeš ti tu, već imaš kao neku koliko toliko profi karijeru, bar u Bosni i Hercegovini. Ja sam govorio da živim od muzike, istina, svih ovih godina, ali nisam zadovoljan, hoću da napredujem. Znam da mogu više, znam da mogu bolje i znam da mogu i da sviram i u Beogradu, i Skoplju, i Zagrebu, a ne samo po BiH. Tako da dolazim na tu ideju i mogu reći da je sigurno trebalo dosta hrabrosti s moje strane da se prijavim na takvo jedno takmičenje, da mi se, ne daj Bože, recimo desilo da ispadnem u prvom krugu takmičenja, a već sam bio pobjednik prije 10 godina na jednom, što mi to treba u životu kao ono. Hoću da kažem, bez rizika nema profita, to je sigurno. I svi oni koji su me kudili trebali bi da kažu bravo majstore, bio si hrabar, stvarno jer šta bi se desilo? Ja mislim da bi ja izgubio samopouzdanje, da sam ispao na toj prvoj audiciji. Moja sreća da nisam, moja sreća da sam na kraju pobjedio, malo sam stavio nekih para u džep. Potpisao sam ugovor sa Sony Records, odnosno Menart, izdavačkom kućom iz Zagreba, koja je zastupnik Sony Recordsa za područje Balkana. Tako da, eto, mogu da budem baš sretan što sam u tom timu i što sam, evo,
već neki 2 mjeseca nakon pobjede snimio prvu pjesmu, druga pjesma se već snima, album je u pripremi, sve ide onako kako treba. Ja sam danas odrastao, zreo, odgovoran. Sve sam ostavio po strani, posvetio sam se karijeri i moj neki zaključak bi na kraju bio jedan poznati citat: trud se konačno isplati tek onda kad odbijete odustati. Hvala puno.